हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान यूट्यूब चैनल आज भिडियो पिला माने आमे अष्टम श्रेणी समाप्ति सूचक मूल्यांकन 2024-25 हिस्ट्री माने इतिहास एवं पॉलिटिकल साइंस माने राजनीति विज्ञान प्रश्नपत्र डिस्कशन करबा राजनीति विज्ञान प्रश्नपत्र डिस्कशन करबा जार फुल मार्क रहउछि 50 समय 2 घंटा प्रश्न संख्या 9 एवं पेज संख्या तुमर 4 रहिबारे पिला माने वीडियोटा को शेष पर्यंत देखो जद्वारा कि तुम इजिली पिला माने शेष पर्यंत देखो जद्वारा कि तुम इजिली 50 रु 50 रखि पारिबो काहे ना बहुत कम समय अछि हम पाखरे देखो प्रश्न कहिछि तुमर देखिबा चलो प्रश्न कहिछि ओलंदाज माने केबे डच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करथिले यार आंसर हबो ओलंदाज माने 1602 मसिया रे डच ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करथिले बंगर द्वैत शासन व्यवस्था किए प्रचलन करथिले रे पिला माने जूम कर देउछि गोटे मिनिट रह देखो प्रश्न कहिछि कोन बंगर द्वैत शासन व्यवस्था किए प्रचलन करथिले रॉबर्ट क्लाइव करथिले पिला माने आंसर हबो तमरो रॉबर्ट क्लाइव रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठाता किए स्वामी विवेकानंद विवेकानंद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चलो बक्सी जगबंधुंकर पूरा नाम कोन लिखिबो कोन जगबंधु जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय भ्रमरवर राय नाड़ा देखुच नेक्स्ट देखिबा राष्ट्रपति राज्यसभा को क्यों व्यक्ति मान को मनोनीत करती विधानसभा सभ्य मान विधानसभा सभ्य मान को सॉरी पिला माने राष्ट्रपति राज्यसभा को तो एटा लोकसभा रहवाला लोकसभा सभ्य मान को लोकसभा सभ्य मान ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा चलो परवर्ती प्रश्न कोन कहि परवर्ती प्रश्न प्रति उत्तर धाड़ी रे थिबा चारोटी संभाव्य उत्तर मधुर ठीक उत्तर बाची लेख बोली कहिछि हला कुड़ी खां उपाधि के पाई थिले एडा होछि निजाम उल मुल्क हेबो मूर्ति पूजा बहु विवाह प्रथा जाति प्रथा परदा प्रथा एबोली प्रथा को की करदिला रे तमर ब्रह्म समाज हेबो तमर ठीक उत्तर जिके राजा राममोहन राय प्रतिष्ठा करदिले प्रार्थना सभा तमर प्रतिष्ठा करदिले आत्माराम पांडुरांग आर्य समाज करदिले स्वामी दयानंद सरस्वती रामकृष्ण मिशन करदिले तमर स्वामी विवेकानंद हला आंसर हबो तमर ब्राह्मण समाज हमर के तो आंसर हबो तमर ब्राह्मण समाज नेक्स्ट पिला माने देखो चकोरा विषय को धराई ले देले 3000 टंकार पुरस्कार के घोषणा करथिले रे लॉर्ड कैनिंग डेलहाउसी वेल्सेली ना कॉर्नवालिस आंसर हबो तमरो लॉर्ड कैनिंग हबो तमरो ठीक उत्तर नेक्स्ट चलो देखिबा पिला माने एटा तमरो लॉर्ड कैनिंग हबो हला ओडिसा रे केते मसिया रे नंग दुर्भिक्ष पडिदेला 1866 1866 मसिया रे नंग दुर्भिक्ष होइतिला राज्य विधानसभा रे केतोटी आसन साधारण वर्ग को माने यू आर ऑन रिजर्व कैटेगरी को पाइथि अछि पिला माने 91 हबो तमरो ठीक उत्तर नेक्स्ट प्रश्न देखिबा देखो पिला माने शून्य स्थान पूर्ण करो अंधकूप हत्या डैश को द्वारा होइतिला अंधकूप हत्या तमरो सिराजुद्दौला को द्वारा होइतिला आंसर हबो तमरो सिराजुद्दौला हबो तमरो ठीक आंसर नेक्स्ट प्रश्न देखिबा चलो प्रश्न कोन देछि पिला माने परवर्ती प्रश्न अछि ओडिसा रो प्रथम मेडिकल स्कूल एससीबी मेडिकल स्कूल जहा को हम ओडिया रे कोन बोली कहू रे ओडिया रे को श्री रामचंद्र मेडिकल लिखि दबा एठा रे श्री रामचंद्र मेडिकल आगो को बढ़िया पूर्व गोटे लाइक एबे ही समस्ते मारो सब सांग मानन को शेयर करी कि चैनल को सब्सक्राइब करी कि बेल बटन ऑल प्रेस करि दियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चलो कोन देछि तमरो 1817 मसिया रे डैश विद्रोह होइतला 1817 मसिया रे पाइक विद्रोह होइतला जाकू भारत रो प्रथम विद्रोह बोली कि मध्य की कहंती नेक्स्ट देखिबा चलो पाइक विद्रोह होइतला मयूर सिंहासन डैश निर्माण करथिले मयूर सिंहासन शाहजहान करथिले नादिर शाह चोर चुरे नैतिला हला नेक्स्ट देखिबा चलो राष्ट्रपति सरकारी बासभवन नाम कोन राष्ट्रपति भवन हबो ठीक उत्तर राष्ट्रपति भवन हबो तमरो ठीक उत्तर नेक्स्ट देखिबा चलो पिला माने परवर्ती प्रश्न ठीक किंबा भूल बोली पचारे छी देखो ठीक किंबा भूल सिख माने 12टी संघरे संगठित होइतिले ठीक अछि दयानंद सरस्वती रामकृष्ण परमहंस प्रधान शिष्य थिले भूल
ବିଦ୍ରୋହ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ଫଳରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। 1855 ମସିହାରେ ରିସାର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଲୁହାକଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ। ଓଡ଼ିଶାର 21 ସଦସ୍ୟ ଲୋକସଭାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, 21 ସଦସ୍ୟ, ଏଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ତାରାବାଈ କଣ ହେବ ରେ? ପ୍ରଥମେ ଡୁପ୍ଲି ଜାଣିବା, ଡୁପ୍ଲି ଜଣେ ସେନାପତି। ଏଲିଜାବେଥ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡର ଶାସିକା। ନାଦିର ଶାହ ହେଉଛନ୍ତି ପାରସ୍ୟ ଶାସକ। ତାହେଲେ ତାରାବାଈ କୋଲ୍ହାପୁରର ଶାସିକା। ବେଶ, ଚଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ କିଏ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ? ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଲିଣି, ଆତ୍ମରାମ ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗ। ଆତ୍ମରାମ ପାଣ୍ଡୁରାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଲେଖ ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଅ। ଏକ ଭଗବାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବନି, ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ଭଗବାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ମତବାଦ, ଯାହାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କଣ ତୁମର ଏହି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ, ତୁମର ଶହୀଦ ଜୟରାଜଗୁରୁ କେବେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? 29 ଅକ୍ଟୋବର 1739 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୀର ହରିକୃଷ୍ଣପୁର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୀର ହରିକୃଷ୍ଣପୁର, ଯେଉଁଟା ତମର ପୁରୀ ଠାରେ ଅଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଝଟକଳ ସ୍ଥାପିତ ହେବାର କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ବଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଝଟକଳ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ବଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ତମର ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏରିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଅଟେ ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖ, ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦିଏ। ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ଏହି ନୀତିରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଓ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଏଠି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? କିମ୍ବାରେ ଦେଇଛି ତମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଚାରଧାରା, ଏଟା 5 ମାର୍କ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ବିଶ୍ଳେଷଣ କର, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ତମକୁ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି, ଦେଖ ଲେଖିବ କଣ, ଦେଖ ତମେ, ନିଜ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1897 ମସିହା ସମାଜ ସଂସ୍କାର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ଜଣେ ମାନବ ସେବୀ, ମାନବ ସେବା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖିବ। ଈଶ୍ୱର ସେବା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ, ମାନବ ସେବା ଈଶ୍ୱର ସେବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସର୍ଭିସ ଟୁ ମ୍ୟାନ ଇଜ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଗଡ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସମାଜରେ ସମାନତା, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ମୁକ୍ତ ବିଚାରକୁ ମହତ୍ଵ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଜାତି ପ୍ରଥା, କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖିବ, 5 ମାର୍କ ତମକୁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ତମର ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ। ତମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡିକ କଣ? ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ତାର ଆନ୍ସରଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ? ସାମାଜିକ କାରଣ, ଧର୍ମଗତ କାରଣ, ସାମରିକ କାରଣ, ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କାରଣ, ଏଇ ସବୁ ତମର କାରଣ ଗୁଡିକ ତୁମ ବହିରେ ବି ତମର ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର କଣ ଅଛି ଦେଖ, 33 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସୁବାଦାର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଅଯୋଧ୍ୟାର ସୁବାଦାର କିଏ ଥିଲେ? ବା କିମ୍ବା ସତୀ ପ୍ରଥା କଣ? ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ କେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିର ଅପରାଧ ବୋଲି କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦେଖିବା ଚାଲ। ଦେଖ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ହଉଛି ତମର 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏହି ଅମାନୀୟ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ପ୍ରତିକାର ହେଲେ। 1829 ମସିହାରେ ବର୍ଲାର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତୀ ପ୍ରଥାର ସମର୍ଥକ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇକି ଦେଖିବା। ଆପଣ ସତୀ ପ୍ରଥା କଣ? ସତୀ ପ୍ରଥା ହଉଛି, ସତୀ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥା, ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିଂ। ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଭୂମିକା କିମ୍ବା ରୟତବାରୀ ଜମି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ଏବେ ଦେଖିଦେବା ଚାଲ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ବି ଦେଖିଦେବା। ତମର ଦେଖ 1803 ମସିହାରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଠିତ, ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦିଅ।
नेक्स्ट चलो परवर्ती प्रश्न तुम कौन अच्छे देखीदबा राष्ट्रपति प्रार्थी हेबा पई केउ सब योग्यता आवश्यक किंबा मुख्यमंत्री राज्यपाल मंत्री परिषद किपरि हेबा देखीदबा ए प्रश्नर आंसर आ ख नंबर आम संविधान केते प्रकार जरूरतकालीन परिस्थिति उल्लेख रही सेगुड़िक कौन कौन ये प्रश्न देखीदबा ए दुई प्रश्न तुम लास्ट रही देखी देउची पिला माने देखो देखो राष्ट्रपति पर निर्वाचन प्रार्थी हेबा पई कोन योग्यता से जने भारतीय नागरिक होइथिबे तांकु 35 वर्षर कम होई नथिबो से लोकसभा सभ्य भाव निर्वाचित हेबा योग्य जने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन रे प्रार्थी हेबा होई परिबे नाही यदि से केंद्र बा राज्य सरकार अधीनस्थ मान गवर्नमेंट चाकरी यदि करूथिबे हेई परिबे नाही तापर देखो नेक्स्ट प्रश्न राज्यपालंकर क्षमता मध्ये अछि राज्यपालंकर क्षमता दिजि देखो कार्यपालिका क्षमता अछि तापर तुम एटा कार्यपालिका क्षमता अछि एला ए प्रश्न तुमरा थिला एटा राज्यपालिका जो कार्यपालिका क्षमता थिला देखो राज्यपाल जे कोन तीनोटी क्षमता हैला एटा संपूर्ण प्रश्न पत्र आशा करू जे वीडियो भल लागितबो निश्चित गोटे शेयर गोटे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करनरी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल प्रेस कर दियो ठीक अछि धन्यवाद।